ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, навори навбатии мо аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза, тарафи чап. Ҳамин дуюм дарвоза дуромаде, тарафи чап гарден духтаро. Якум ряди магазинои шишагӣ, магазини рақами 120 навистагия диден. Хулоса биёен ҳози аз инҷа ба шумо да сумкаҳои оригинал нишон медиҳем, тоза туркӣ. Бисёр нависта буданд ки сумкаҳои турецкӣ нишон медиҳем. Ино сифатҳои олиянд. ҳози нишон медиҳем. Баъд бо абаяву киртоҳои туркӣ доранд ва ёрам абзор карда нишон медиҳем. Марҳамат, агар ки каседа дар кор бошад, доставка ё ки суроғара нафаҳмидед, рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай, пурсон шавед, ҳамаша шумода мефаҳмона. Нигоҳ кунед чӣ қадр сумкаҳои хушрӯвай. бовар кунед аз пеш маълуме ки оригинал бо дига чӣ будай. Тоза кожаи фасон. ҳамаш барои шумо духтаро, инчунин барои муаллимаҳо ҳам, барои занҳо ҳам ҳастай сумка. На танҳо барои мисол духтаро, кӯдако, донишҷӯё, балки барои муаллимаҳо ҳам ҳастай, барои занҳо ҳам ҳастай. Мана ҳамаш бори оригинала. Аз якта ба якта нишон медиҳам, нархошама шумода мефаҳмонам. ҳози духтаро якта ба якта ма нишон медиҳем то на чӣ хеле медонед ки камёфтай бори турецкӣ, янами сумка махсусан камёфтай. Аз сабабе ки бисёр ҳастай сумкаи дигар давлатҳо меояд, Хитои, Узбекистон, барои ҳавай камтара гай Туркия меоранд. Мана марҳамат, тоза бори турецкӣ, кожаи оригинал, фасон бо ай пеш омаден. Хитон мебинен, мефаҳмен сифатша ки чӣ то чӣ дараҷа фарқкунандаай. Ино 300 сомонай. Мана ин намудошам ҳастай. То охири навора тамошо кунен. Марҳамат, ира бинед чӣ хел хушрӯвай качестваш. Супер. Мана анамино 300 сомонай. То охира тамошо кунед. Аз 100 чанд сум сар меша? Аз 130 сомон сар мешава нархош то 300 сомона. То охири навора тамошо кунед. Дигарошам ман нишон медиҳам. Мана иноям 300 сомонай. Беҳад фасонакан. Чӣ замокошон, чӣ хичон. Баъд ана хели плашовкагиёи оригинал ё чандан? Ана ин намудо 250 сомон. 240 метиан. Ишама? Ишам 240 метиан. Хушрай 250, 240 метиан. Ин сафеда чи? 240. Духтарако, барои доставка шумо рақамо дар рӯи экран ҳастай, рақамҳои худи савдогарай. Хича пурсон шавед, мефаҳмонатона. Ира бинед чӣ хел рӯгзаки фасонак сафед. Чандай и? Ишам 240. Инашама? Инам 240 кожан инош бо. Ина плашовка. Мана инай кожара чи? 240 ина. Ина ми намудо, нигоҳ кунед, 240 сомонӣ. Инаи кожора чи? Инаи омада маъқул шидан духтарон, қа хушрӯанд. 240 сомон метиҳанд. Сифатш да гап нест духтаро. Мана ми кожаша мебинӣ. Маълум ай худаш ки чӣ хели ай сифаташ. Сифаташон аҷоиб, плашовкаошам, кожаошам, сифаташон зури бадан. Мана ина нигоҳ кунед. 200 сомон ана инора метиҳанд. Ино шахсан ман худам духтарчам да порсол гирифта будам. 1 соли дароз гирифтагия, ҳеҷ шидагӣ нестай, хушрӯвай. Ҳамин намудошма гирифтагиям. Ида гарантия дода метавонам 100%, барои чизе ки худам истифода бурдагиям зурай. Иношам савдогар 100% гарантия метиҳад, барое ки ино чанд сол боз ки аз анами Туркия сумка мебиёранд, намхе брендо мефурӯшанд. Клиентҳо чанд сол боз мебиёянд, мегиранд аз ино. Ино чанде? 250 сомонӣ. Мана нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯ. Фасон, дар ҳақиқат ҳам сумкаошон фасонаи духтаро бетариф, сумкаошон арзандае. Ана ин намудо ҳастай. Мана ино 130 сомонӣ. Инодам гап нестаст баишда сифатшда. 130 сомон ҳози сумкаи хитояй духтаро. Мана инҷа ҳам кожа доранд, ҳам плашовкагӣ. Хитой ҳози боруш ё ки бори Узбекистон, ҳози сумкаш ҳамин нархай. Иҷада бори тоза Туркия 130 сомон. Мана ино бошад 240 сомонӣ. Ана баъд
اینای برای بچه ها چه خیلی اینای کورا بینین چه خیلی رگزاکوی فاسون 200 سومونی میتین توزه ایره خیلی برای سپورت هم اینای مردکای کلونم گیرن نغزای برای صفتش نغزای خچم کلونه که بعد برای زن ها سمکو هسته بازی من شما نشون میتیم اینو چنده 250 سومونی 240 سومی میتین زنونه این معلمه های عزیز کارگرای عزیز کسی که نمی سمکه در کارای نویسند دخترها ایو 240 سومشه حاضی باید نمود قیمت ترکش هم شما نشون میتیم بایم زورای باری نو اینو کجای توزاین اینو چند سومن اینو 300 سومون کجای توزای چند رنگ داره نگاه کنین چند فاسون هسته ایجاده از سمکورا نشون میتیم با ما شما کرتوی ترکی نشون میتیم کلاسیکا نشون میتیم تا آخر تماشا کنین دخترکوی ما اینا نگاه کنین خلاصه همه همینو اوریجینال نرخش 300 سومون اینا مودش انا ایجاده هسته بعد انا اینو مخبول شد ما دختر چم دا گیرم گفتم زورای کی اوچا بچای با یک تا مایدچه سمکه دوره درشته سابوکا که هم خب فاسونای ماتریالش ایو چندن؟ دویکه 250 سومونن نگاه کنین هم دختری هم بچگی دارن بچگیش هم دویکه همش دویکه داخلشته باید تایی خیلی مایده ترک دوره با ارزون میکنن ای 250 سوم اینا مودش هسته دخترو ده اینا بچگی هسته اینا بینه ایو هم دویکه یا پینالی کلون داره داخلشته دخترو منه ایو 250 با ارزان میشه انا حاضر با دخترو مشموده اینه سمکوشن شونتیم یا چندی؟ رگزاک 250 سومون ایو هم کچستوی زور توزه کجای نه 200 سومون میگه خشروی در حقیقت هم خشروی دخترو اینا مولوی مک انا بعد دخترکو ابایه ها دورن ابایه های فاسون چندیان ابایه هاتون ای چند تا چنده؟ ابایه همون ای نسل سر میشه و نسل داریم اینایی 500 داریم باید خیلی کردگانه شفون اینم یا چندن؟ اینم یوره 400 میتون بیان بیدیم اینا 400 سومونی ترکیش این ترکی یکم سور چه دخترو 450 400 میتین یکم سور چه دخترو فرق کنین برای بزرده حاضی در رو و میبیوی پدلکش میبروی سراز زبور ازبکستان لیکن این یکم سور تا ای چند سمه؟ اینا 500 سومون ها هسته 400 سوم 500 سوم خلاص که 900 سوم هر خیلی هسته توزه بوری اوریجینال بعد معلمه های عزیز فرمای کلاسیکا در کار باشتونه ایجاده شما پیدا کرده میتوانین بیاین کاستیوم یوبکا بریوکا هم خیلی چیزایی هم دارن اینا نگاه کنین کنی کرتوی پکتو انا اینا را بینیم حجاب دارن خلاص که همه چی هسته بار دیگر تکرار میکنم دخترکو بازار کاروان طرفی پژارکا دویم دروازه دروین طرفی دستی چپ مگزینی 121 ریاد مگزینای شیشگی میشوه اینا کرتوی ایپک دارن دختگی تایور ایپکاتون چندی؟ ایپکای اوریجینال هست 800 میتین تازه ترکی شای من نگاه کنین دخترها رزمیرو هسته سب بکا کن من 800 سومون انما خیلی ایپکای خوشرو را پیشنیاد کردستین دیر نکرده درخواست کنین در حقیقت هم بارشان خوشروی من اینه بینین آسمانی از این سیاه هسته دخچه بینین مدلی فاسون خلاص من حجیه ها اگر در کار باشه یا اینکه انمی رنگش مناز بینین هستن ایپکای فاسونی اوریجینال اینا از انمی نمودو از 1000 سومون بالای در اینترنت مگزینا درجه باشه حاضر از پرداژ کردن ارزون کردن 800 سوم من 800 سومونی این ایجاد زایشون کلاسیکا
костюм юбка барои муаллимаҳо, барои коргаро, двойка ва тройка. Нархошон аз чанд сум то чанд сумай? 1300 сомон, 1000 сомон. Ай 500 сомон классика доран комплект то 1300 сомона. Анай кардиганои боло хушрӯ. Ино чанд сумаян? 550 бо арзон меша духтаро кардиганои фасон. Ранги костюм места. Мхе стилни классика метова хушрӯай.